बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज दोस्तों मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम के ऊपर है। वैसे तो 3-4 एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम हैं जिसमें टिकट्स वगैरह इशू की जाती हैं, एयरलाइन फ़्लाइट बुकिंग की जाती है। लेकिन जो सेबर सिस्टम है दोस्तों, ये एक सिस्टम है एयरलाइन इंडस्ट्री में जो हम फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आएँ दोस्तों इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ PNR डिस्प्ले। तो PNR क्या होता है और इसको किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं हम अपने बुकिंग सिस्टम में। तो दोस्तों ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन है नए लोगों के लिए, जो नए लोग इस फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं, इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए है और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी है। उनसे भी वो भी इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने दोस्तों काम किया है तो वो मैं अपना काम जो है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो है ना वो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ जो है ना वो मुस्तफ़ीद हो सकें। जी दोस्तों, मैं बात करता हूँ PNR के ऊपर दोस्तों। तो किसी भी एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम में दोस्तों ये PNR जो है वो मेन किरदार अदा करता है। जब भी आपने किसी कस्टमर से डीलिंग करनी है तो उस PNR की इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपने कस्टमर से लेनी है। जैसे फ़्लाइट बुकिंग करनी है आपने दोस्तों, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ PNR के बारे में, और उसके मज़ीद जो फंक्शंस जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आपने क्लाइंट के साथ बात करते हैं तो जो PNR जनरेट होता है सिस्टम में दोस्तों, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कस्टमर से आपने लेनी होती है। मसलन आपने फ़्लाइट डिटेल्स जो है ना वो कस्टमर से लेनी है। अगर वो कस्टमर आपसे कहता है कि मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ दुबई से रियाद फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ से जो है ना PNR के ऊपर काम करना आप शुरू कर देंगे दोस्तों। तो पहले जो है वो PNR के ऊपर काम कहाँ से शुरू होगा, जब आपने क्लाइंट डील करना शुरू करना है। मसलन कोई इंक्वायरी आपके पास आई है, कोई पैसेंजर ने आपको कॉल किया है कि जनाब मुझे फ़्लाइट चाहिए रियाद से दुबई के लिए, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से काम करना शुरू कर देंगे। तो उसकी डिटेल जो है ना वो आप क्या करते हैं, उससे रिसीव करते हैं, उससे पूछते हैं कहाँ से कहाँ तक आपने ट्रैवल करना है, और फिर कितने पैसेंजर हैं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और फिर किस डेट में दोस्तों ट्रैवल करना है। तो ये सारी मालूमात आपने कस्टमर से लेनी है। उसके बाद फिर आपने सिस्टम के ऊपर काम करना है, आपने उसके PNR के ऊपर काम करना है। तो ये सारी PNR की इंफॉर्मेशन आपने कस्टमर से लेनी शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो वो नोट डाउन कर लें। अगर आप नए हैं इस इंडस्ट्री में या अभी आपने काम शुरू किया है दोस्तों, तो आप नोट डाउन कर लें फ़्लाइट डिटेल्स को, पैसेंजर कितने हैं, इन्फेंट हैं, अडल्ट है, चाइल्ड है। तो उसके बाद दोस्तों आप क्या करते हैं, PNR के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप फ़्लाइट सर्च करते हैं सिस्टम में। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पार्ट्स ऑफ द PNR हैं। जब आप कस्टमर से डील करते हैं उसी वक्त से जो है ना वो आप शुरू कर देते हैं, उसके साथ डीलिंग कर शुरू कर देते हैं कि सिस्टम में आपने इसको कैसे इनपुट करना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर आपको देता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हैं, सिस्टम के ऊपर अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, मैं इसके ऊपर बात कर रहा था आपसे। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने जो सिस्टम में अपडेट करनी है, सिस्टम में इनपुट देनी है, सिस्टम में आपने काम करना है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपने कस्टमर से लेनी है। उसी इन्फॉर्मेशन को हमने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है सिस्टम के ऊपर।
تو سب سے پہلے ہم فلائٹ سرچ چیک کرتے ہیں، فلائٹ سرچ ڈیٹیل، سیٹ سلیکٹ کرتے ہیں، اس کا نام جو ہے وہ پیسنجر کا اس میں لکھتے ہیں، اس کے بعد موبائل نمبر ہے، اس کے بعد دوستو ایجنسی کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کیا کرتے ہیں، انپٹ کرتے ہیں سسٹم میں، تو اور سب سے اینڈ پر آپ کیا کرتے ہیں، ساری انفارمیشن کو سٹور کر دیتے ہیں دوستو۔ تو ساری انفارمیشن سٹور کرنے کے بعد جو ہے نا وہ سسٹم آٹو جنریٹ کرتا ہے ایک نمبر، وہ دوستو کریکٹرز میں بھی ہو سکتا ہے، ڈیفرنٹ سسٹم میں ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو جنریٹ ہوتا ہے PNR۔ تو دوستو جب ساری انفارمیشن آپ نے سٹور کر لی ہے تو آخر پر آپ جب آپ فائنل اس کو سٹور کرتے ہیں تو سسٹم جو ہے نا وہ آٹو جنریٹ کرتا ہے 6 کریکٹرز، سیور سسٹم میں 6 کریکٹرز ہوتی ہیں، تو وہ آٹو جنریٹ سے ایک نمبر آپ کو ملتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، PNR کہتے ہیں دوستو، پیسنجر نیم ریکارڈ۔ تو اس کو ہم دوستو PNR کہتے ہیں، اور اس کو کیسے ڈسپلے کرواتے ہیں، اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ کال سینٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو کال سینٹر میں اگر آپ کے پاس کوئی انکوائری آتی ہے تو اس کی آلریڈی کوئی بکنگ بنی ہوئی ہے آپ کی ایجنسی میں، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں جناب آپ کا PNR کیا ہے، آپ کا تو وہ 6 لیٹرز جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے، جناب میرا یہ XYZ الفا براوو لیما، یہ 6 کریکٹرز جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، سسٹم کے اوپر دوستو ایک انٹری یا ڈسپلے انٹر کریں گے، اور اس کے بعد یہ PNR آپ انٹر کریں گے، اس کے بعد آپ انٹر کریں گے تو وہ PNR جو ہے نا وہ آپ کے سسٹم میں ڈسپلے ہو جائے گا۔ اگر وہ PNR آپ کے سسٹم میں بنا ہوا ہے تو وہ PNR آپ کے سسٹم میں ڈسپلے ہو جائے گا، تو اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ساری انفارمیشن معلومات آپ جو ہے نا وہ کسٹمر یا کلائنٹ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں دوستو۔ ویڈیو دوستو اس میں لمبی ہو رہی ہے تو میں سم اپ کرتا ہوں۔ تو یہ PNR جو ہے دوستو بیسک ٹکٹ کا ایلیمنٹ ہے، سارا پیسنجر کا ٹکٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ PNR میں سٹور ہوتا ہے۔ کوئی بھی انفارمیشن آپ نے چیک کرنی ہے دوستو تو سب سے پہلے اگر وہ پیسنجر یا کسٹمر ٹکٹ لے چکا ہے تو آپ اس سے PNR کہتے ہیں کہ جناب آپ کا PNR کیا ہے، تو وہ PNR میں ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ سٹور ہوتی ہے، کتنے پیسنجر ہیں، اس نے کوئی ویل چیئر کی ریکویسٹ کی ہے، اس نے بیگیج الاؤنس کی ریکویسٹ کی ہے، اس کا فلائٹ ڈیٹا ہے، اس کا موبائل ڈیٹا ہے، سروس ایئر لائن کا میسیج ہے کوئی، تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے دوستو ایک PNR میں سٹور ہوتی ہے۔ تو اس کو ڈسپلے کرانے کا طریقہ دوستو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈسپلے کر کے تو 6 لیٹرز کوڈ ہوتا ہے، وہ آپ نے انٹر کرنا، تو وہ سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ آپ کے پاس PNR ڈسپلے ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ کچھ بیسک انفارمیشن تھی PNR کے متعلق اور PNR کو کیسے ڈسپلے کروانا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو سے آپ نے کچھ گین کیا ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو دوستو آپ کو یوزفل لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔